Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang itu ya. Nah, cara menirukan teman-teman, itu coba teman-teman dengarkan saja sampai berulang-ulang. Dengarkan sampai berulang-ulang, ya. Sampai dengarkan berulang-ulang sampai apa? Ya, pokoknya sampai sehafalnya. Gitu, cara yang pertama. Kemudian baru kemudian baru didengarkan, baru diikutin dikit-dikit. Ya, kita simak dulu. Mungkin 3 kali pengulangan ya. Nanti kita tirukan. Inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Nah, setelah kita mendengarkan berulang-ulang, kita klasifikasikan nadanya itu ujungnya apa saja. Nah, itu pentingnya kita belajar naik datar turun. Qala inni, coba kita klasifikasikan dulu ya. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Naik, naik datar. Nah, ini datar. Naik datar, turun. Nabiya datar, ya. Nah, yang pertama datar. Terus. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Turun, nah gitu ya. Datar, turun. Nah, yang kedua turun nih. Terus coba yang ketiga. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Datar, datar lagi. Syakiya. Nah, syakiya itu naik. Syakiya, datar. Syakiya, turun. Yang mana berarti? Yang datar ya. Kalau naik syakiya. Kalau datar syakiya. Turun syakiya. Nah, berarti barusan masuk ke datar. Teruskan. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Hayya, 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 hayya. Hayya, hayya, hayya. Hayya, hayya, hayya. Turun ya. Ub'atsu hayya. Berarti tadi nadanya ujungnya datar, yang pertama, yang kedua turun, terus datar lagi, terus turun lagi. Sekarang yang ke berapa? Kelima. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Nah, ini apa nih? Yamtarun, yamtarun, yamtarun. Fihi yamtarun. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haq. Fihi yamtarun. Nah, ini datar ya. Datar. Sekarang lanjut. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Subhanah, subhanah, subhanah. Nah, apa nih? Subhanah, subhanah, naik, subhanah. Datar, subhanah, turun, subhanah. Apa nih? Tengah-tengah dia. Ya, jadi nada setengah. Dia naik enggak, datar enggak, turun juga enggak. Jadi dia setengah ya. Lanjut. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Nah, ini turun ya, gitu. Kun fayakun. Turun, kun fayakun. Naik, kun fayakun. Datar, kun fayakun. Turun. Nah, turun ya. Jadi nadanya tadi datar, turun, datar, turun, datar, setengah, turun. Ustadz tanya sebentar, irama Syekh Yasir Al-Dosari, surat Al-Mu'minun irama apa? Itu viral juga. Syekh Yasir Al-Dosari surat Al-Mu'minun. Bolehlah saya cek dulu ya, karena ada pertanyaan. Syekh Yasir Al-Dosari. Nanti kita lanjutkan ya yang barusan latihannya. Syekh Yasir Al-Dosari surat Al-Mu'minun. Kita cek ya. Ini bukan. كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Ini irama nahawan. Irama nahawan juga ya. Nah, ini irama nahawan.
Ya, kita ulang lagi yang barusan ya. Kita masih fokus di sini. Itu terlalu cepat ya barusan ya. Temponya cepat banget. Nah, setelah kita tahu nadanya tadi, ya, setelah kita tahu nadanya, urutan nadanya, sekarang kita latih dikit-dikit. Per ayat ya, sampai dapat. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا Ulang lagi. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا Ulang lagi. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Kita coba dulu. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, kurang lebih gitu. Yang nggak langsung begitu ya, dikit-dikit misalnya belum dapat nih. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya gitu ya. Terus diulang-ulang. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, kalau sudah yakin baru kita ikutin. Kita samakan lagu kita dengan yang sedang kita tiru. Ya, kita coba. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, tadi agak cacat di wa ja'alani. Wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani nabiyya. Nah, sampai nggak ada gerakan yang menyimpang dari yang kita ikutin. Kita ulang lagi. Memang harus telaten gini ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dah. Berhasil satu ya. Kita lanjutkan. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Nah, ulang lagi. Ya. Kita bisa lihat detiknya tadi. نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ulang lagi. Ya, kalau di aplikasi merah teman-teman bisa lihat tadi mulainya di detik berapa gitu yang ngulangnya. Nah, tapi kalau bisa motong-motong ya lebih enak, dipotong latihannya sepotong-potong. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Nah. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya kalau yang bacaannya belum lancar sebaiknya ikut kelas yang mana? Ikut yang makhraj ya, dari yang paling dasar. Waja'alani. Nah, tadi gitu ya. Kita coba dulu. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani. Nah, penekanan-penekanannya kita kasih catatan. Misalnya tadi di so. Waja'alani mubarakan. Nah, itu dikasih kode-kode sendiri. Misalnya mubarakan, itu ayunan. Ada penekanan, ada ayunan. Waja'alani, itu penekanan. Mubarakan aynama, itu keriting dikit. Aynama kuntu, naik. Wa awsani, so-nya ada penekanan.
wa awsani. Terus apa tadi? Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, gitu ya. Jadi penekanan-penekanannya per huruf ya, huruf yang ditekan di mana aja, yang diayun di mana aja. Nah, itu dikasih kode-kode sendiri. Biarin yang ngerti cuman kita juga nggak apa-apa. Kasih kode di mushafnya pakai pensil misalnya. Nah, kalau sudah yakin bisa kita ulang. Kita ulang terus tirukan kayak tadi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Nah, udah ya. Saya kira sudah cukup mirip gerakannya. Kalau suaranya enggak. Kelas dasar di hari apa Ustadz? Kelas dasar untuk makhraj itu ibu-ibu ya. Untuk makhraj ibu-ibu itu ada di hari Kamis pagi. Ya, ada di Kamis pagi jam 8. Ya, sudah. Kita ulang dari awal. Dari yang tadi. Qala inni digabungkan ya. Yuk. Semangat. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Nah, udah. Berhasil 2 ayat. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Seperti tadi sama. Ya, seperti tadi. Yuk, coba. Barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ulang lagi. Biwalidati وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Ulang lagi sampai dapat. Ya, siapa di sini yang sudah dapat? Ayo, siapa yang berani? وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Kadang-kadang kita tuh nggak kuat sabarnya. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni. Itu harus cepat ya. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kurang lebih gitu. Di situ ada gerakan-gerakan yang enak banget. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni. Alnya itu loh. Itu sesuatu banget di situ. Kita ulangi lagi ya, kita dengarkan tuh. Coba perhatikan keindahannya di situ. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni. Aduh, gerakannya keren banget. برا بوالدتي ولم يجعلني yaj'alni. Hati-hati ya, jangan kelamaan alnya. Ya. جبارا شقيا. Ulang lagi. ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يجعلني
jabbarun, jabbarun. Nah, itu di situ. Coba sekarang kita ikutin. Setelah kita yakin bisa mengikuti, kita barengin. بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Nah, udah berhasil. Kalau kita rasa sudah berhasil, kita ulang lagi dari awal gitu. Ya, jadi harus sesabar ini. Kalau jenuh istirahat dulu, main. Main refreshing. Sambil refreshing diputar juga. Ya, sambil refreshing dengerin juga. Nah, cuman ada saatnya kita enjoy saja. Jadi misalnya kayak barusan udah jenuh, udah nggak usah diikutin dulu, tapi putar terus, putar kita dengerin. Nanti tersimpan ya. Baru kalau kita sudah fokus lagi, latih kayak tadi satu-satu. Ya, kita ulang ya. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Nah, tadi di menit ke-36. Sekarang kita lanjut. Sama caranya kayak tadi. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Nah, ulang lagi. Tadi menit ke berapa? 36 ya. Nah. شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Kalau niru satu surat panjang itu kuncinya apa Ustadz? Kalau suratnya panjang ya didengerin aja sampai seminggu lah. Setiap bapak ada waktu luang dengerin dulu seminggu. Kalau pengen simpelnya gitu ya, kalau nggak pengen mengulang-ulang kayak tadi, ya selama seminggu itu didengerin terus, nggak usah diikutin, dengerin aja terus. Setiap kosong ya, setiap luang. Setiap ada waktu luang, dengerin. Pokoknya terus aja, muter terus, gitu ya. Gitu, itu aja sih kuncinya. Kita ulang lagi. Nah, biasanya nanti tersimpan dengan sendirinya. Ada peserta saya yang mendengarkan surat Maryam itu terus diulang-ulang terus. Kemarin setoran udah nggak pegang mushaf, wah udah langsung setoran ke saya, sudah langsung wah lancar aja gitu. Karena salah satu cara menyimpan ke memori kita adalah dengan irama. Apalagi yang punya bagi yang lebih dominan di otak kanan. Itu cocok banget dengan irama. Sama kayak kita hafal nyanyi. Itu kata-katanya otomatis hafal dan nggak lupa-lupa. Bahkan seumur hidup. Ya, coba Bapak Ibu yang hafal nyanyian, nggak pernah diulang juga, saya yakin suruh nyanyi, ya itu nggak akan lupa. Nah, bagusnya di situ. Ya, kita ulang lagi. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Kita ulang sekali lagi. شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام عليك يوم apa tadi? والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت apa tadi? والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Gitu ya. Kita coba dibarengin. Kita barengin ya.
Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Sukabumi hadir, terima kasih. Subarnas. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Gitu kan? Nah, kadang irama-irama seperti itu yang bikin terkesan. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, sekarang kita ulang dari awal lagi, diikutin, ditirukan ya, gitu. Nah, kita coba. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Udah dapat segitu lumayan teman-teman. Ya, saya pengen dengerin yang orang menirukan. Orang menirukan Syekh Husari. Coba sedetail apa orang lain yang menirukan. Ya, coba ini, coba ya. Inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya Waja'alani, beda ya. mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Nah, jadi ada yang menirukan nggak detail, ada yang dirubah atau mungkin senengnya gayanya begitu. Kan kalau aslinya tadi Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, ini yang menirukan Qala inni abdullahi. Jadi ada yang diimprovisasi sedikit ya. Coba perhatikan. Qala inni abdullahi. Hidungnya diturunkan. Kalau di flash disk PLKM ini model yang kedua. Alhamdulillah ya. Ada nada yang jatuh. Qala inni abdullah. Aslinya kan Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, artinya apa? Dalam menirukan qori itu nggak harus plek ketiplek. Ya memang idealnya kita pengennya plek ketiplek. Tapi kadang-kadang ada variasi-variasi yang kita senangi, yang tidak sama dengan yang kita tirukan. Atau jangan-jangan Syekh Husarinya yang niru yang barusan. Ya enggak lah. Syekh Husari itu wafat tahun berapa? 87. Saya baru lahir tahun 87. Syekh Husari wafat tahun 1987. Sementara ini yang menirukan masih hidup orangnya. Ya, kaum sekarang milenial ya. Nah, coba kita dengarkan yang barusan.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Nah, ini yang ditiru itu iramanya, bukan suaranya. Makanya saya memang kadang-kadang sama orang-orang yang nggak ngerti gitu ya, ketika saya menirukan qori populer itu langsung komentar nggak mirip. Saya menirukan irama guys, bukan menirukan suara. Kalau menirukan suara namanya impersonate, betul? Nah, misalnya ada yang orang menirukan suara Pak Jokowi, ada yang menirukan suara Pak Rocky Gerung, itu namanya impersonate. Itu kalau menirukan suara harus mirip. Tapi kalau menirukan irama nggak harus. Yang kita pelajari adalah irama, pembelajaran langgam Al-Quran. Ya, bukan pembelajaran irama orang lain. Maaf. Bukan pembelajaran suara Syekh Sudais misalnya. Enggak, kita enggak mengajarkan kita belajar suara Syekh Sudais, kita belajar suara suara Syekh Misyari. Enggak, yang kita ikutin itu iramanya. Ya, kalau menirukan suara ya itu beda lagi. Saya nggak bisa kalau kayak gitu. Mungkin ada orang-orang yang punya kemampuan menirukan suara burung, menirukan suara apalagi binatang-binatang, itu bahkan ada. Tapi kita tuh nggak ngajarin itu. Yang kita sampaikan adalah irama-irama Al-Quran. Gitu ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Coba kita dengarkan yang lain lagi, yang menirukan yang lain. Ya, kita dengarkan. Nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ba'atsu hayya. Nah, itu ya. Contoh yang lain. Ada lagi nggak kira-kira ya? Ini viral banget memang. Coba yang ini nih. Qala inni abdullah. Rata-rata ngikutin yang tadi. الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Udah penuh variasi. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Udah banyak variasi. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Nah, itu contoh lain ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitab. Coba yang lain lagi. Ini banyak banget yang menirukan teman-teman. Coba yang lain lagi. Ya. Coba yang lain lagi. Ya. إني
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Keren banget nih. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Nah, itu namanya menirukan irama qori populer, teman-teman. Ya, jadi nggak harus sama persis, disesuaikan dengan karakter suara kita justru. Nggak usah jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Nah, gitu ya. Qala ini, coba kita lanjut lagi, cari lagi. Ini banyak banget. Ya, artinya apa? Irama ini benar-benar populer. Sampai di di cover, disebutnya cover. Ya, sama orang-orang lain gitu, banyak banget gitu. Masya Allah, kok bisa viral gitu, gimana? Ya itu kehendak Allah namanya viral itu ya. Nah, kita coba lagi. Inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Keren banget suaranya guys. Hai, ada gitunya. Ngebas lagi suaranya ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani. Nggak nyampe nafasnya karena terlalu rendah. Bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kita cari lagi. Banyak banget guys, teman-teman. Yang ngikutin banyak banget. Ini ciri-ciri ayat ini sedang viral. Coba ya, ini ada di sekolah. Di sebuah sekolah bareng-bareng ini. Teteh-teteh ya, kalau lihat ininya. Yuk. Cerdaskan akal, iman. Ya. Jadinya gitu. Tuh, yuk bantu ramaikan Semarang. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, coba. Qala inni, dengan berbagai versi, itu yang disebut menirukan qori populer. Jadi jangan terpaku pada wah nggak mirip, wah nggak mirip, wah nggak mirip. Ingat, kita menirukan
irama, bukan menirukan suara. Ya, kok Ustadz Kris kayak kesel banget saya di komen-komen gak mirip. Enggak ya, enggak. Biasa aja, itu yang komen karena nggak ngerti gitu ya. Karena nggak ngerti aja, kalau udah belajar irama ngapain ngikutin suara orang. Tidak punya jati diri guys. Ya, kita coba yang lain, saya seneng. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Oh ini yang tadi. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Oke, ini yang tadi. Coba saya pengen yang versi Indonesia ya. Yang Kori Indonesia. Nah, coba ya. Nah. Ini coba. فأشارت إليه Bukan ini ya. بسم الله الرحمن الرحيم Oh, ini mah dari ayat 1. Qala inni abdullahi. Oh, ini saja yang Bang Muzamil ya. Ya. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Nah, itu ya. Jadi aslinya yang tadi saya pelajari, yaitu Syekh Khalil Al-Khusari. Kita sekali lagi nih. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Aslinya sampai ayat 35 ya. Kita dengarkan sisanya. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, ini saya lagi seneng banget irama ini. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ya. Ibu Eis Solihati langgam apa itu Ustadz? Ini irama nahawan. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Nah, sekian dulu teman-teman ya. Alhamdulillah. Silakan bisa saksikan rekaman dari live ini di aplikasi Merah. Nanti kalau di Horizon dipraktekkan ya Ustadz, insya Allah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kayaknya keren ya kalau di Horizon itu 2000 orang. Bareng-bareng kayak gitu. Waduh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Yuk. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live kali ini. Sampai jumpa live berikutnya insya Allah nanti malam ya. Nanti malam kemungkinan ba'da maghribnya. Kita belajar mujawad. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita. Saksikan terus live kami. Dan jangan lupa follow akun Ustadz Kris Official. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di live berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.